फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है खुश्क खुबानी के फ़ायदे वगैरह। अगर आप इसको खाते हैं तो आपको मुख्तलिफ बीमारियों से निजात मिल सकती है, जिनमें है नज़र की कमज़ोरी अपनी, यानी इसको नज़र को बढ़ा सकते हैं, हाजमे के लिए, दिल खून की कमी वगैरह के लिए। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ फ्रेंड पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए रेड कलर के बटन पर क्लिक कीजिए, और साथ रेड कलर के बटन के साथ बेल आइकन बटन होगा, उसको भी क्लिक करें। इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेगी। आप रोज़ाना हमारी मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस देख सकेंगे। और उन फ्रेंड्स का भी शुक्रिया जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया, उनका बहुत शुक्रिया। तो फ्रेंड्स, टॉपिक की तरफ आते हैं। खुश्क खुबानी ऐसी सेहत बख्श ग़िज़ा है जो आपको पूरे साल जो है वो दस्तयाब होती है। खुश्क खुबानी का एक छोटा सा दाना अपने अंदर सेहत का एक ऐसा खजाना छिपाए होता है जिससे फ़ायदा सिर्फ वही इंसान उठा सकता है जो इसकी हकीकत से वाकिफ हो। खुश्क खुबानी जो है वो कई तिब्बी फ़वाइद की हामिल है, और इसका इस्तेमाल आपको कई आम बीमारियों से महफूज रखता है। खुश्क खुबानी के वैसे तो बहुत से फ़ायदे हैं, लेकिन यहाँ पे आप इस वीडियो में चंद के बारे में जान सकेंगे। खुबानी के इस्तेमाल से जल्द बुढ़ापा नहीं आएगा, नज़र मजबूत होगी, असाबी कमज़ोरी ख़त्म हो जाएगी। इसके मुसलसल इस्तेमाल से कभी जिस्मानी ताकत ख़त्म नहीं होगी, और ना ही जिस्म में आपके लर्जा आएगी। घुटने, जोड़, पट्टे, दिल और दिमाग ताकतवर हो जाएंगे, क्योंकि खुबानी में कार्पर और छुहारे में आयरन बहुत ज़्यादा मकदार में पाया जाता है। जब इन दोनों को मिलाकर इस्तेमाल किया जाता है तो एक ताकतवर टॉनिक बन जाता है। इसके इस्तेमाल से इसके अलावा कुदरत ने इन दोनों मेवों में बेशुमार जो है वो फ़ायदे रखे हुए हैं, फ़ायदे छुपा रखे हैं। तो फर्स्ट है कि आप नज़र की अगर कमज़ोरी है तो ये नज़र बढ़ाने के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। खुश्क खुबानी जो है वो तो ऐसे ग़िज़ाई अज्जा भारी मकदार में पाए जाते हैं जो बिनाई की हिफाजत करते हैं। नज़र उम्र में इजाफे के साथ साथ कमज़ोर होने लगती है। ये तो एक फैक्ट है कि जैसे जैसे इंसान बुढ़ापे की तरफ जाता है तो नज़र की कमज़ोरी जो है वो आम चीज़ है। लेकिन आप इसको मुख्तलिफ घरेलू टोटकों से या फलों से या चीज़ों से आप नज़र की कमज़ोरी को दूर कर सकते हैं। जैसे खुबानी का इस्तेमाल ही देख लें। नज़र उम्र में इजाफे के साथ कमज़ोर होना, लिहाजा इसे बेहतर बनाने के लिए खुबानी का इस्तेमाल जो है बेहतरीन है। खुश्क खुबानी का इस्तेमाल जो है वो मोतिये के ख़तरात को भी कम करने में मदद देता है, और नज़र हमेशा तेज़ रहती है। नेक्स्ट है कि आप निज़ामी हाजमा के लिए, नए डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए की बेहतरी के लिए है। निज़ामी हाजमे की बेहतरी के लिए खाना खाने से कबल आप खुश्क खुबानी का इस्तेमाल हमेशा निज़ामी हज़म को बेहतर बनाता है। इसके अलावा खुश्क खुबानी जो वो कब्ज़ के हवाले से भी मददगार साबित होती है, और साथ ही नापसंदीदा मवाद को भी खारिज करती है। खुबानी ना सिर्फ हाजमा दुरुस्त करती है बल्कि मैदे को भी ताकतवर बनाती है। सेहतमंद दिल के लिए खुश्क खुबानी में फाइबर भारी मकदार में पाई जाती है जो जिस्म में मौजूद कोलेस्ट्रॉल की सतह को कम करती है। इसी वजह से दिल के अमराज लाक होने के खतरात में भी कमी वाक़या हो जाती है अगर आप खुश्क खुबानी का इस्तेमाल करते हैं। इस दौरान खुश्क खुबानी जिस्म में बेहतरीन कोलेस्ट्रॉल की सतह में इजाफा भी करती है। रोज़ाना आधा कप खुश्क खुबानी का इस्तेमाल जो है दिल के सेहत के लिए मुफीद है। नेक्स्ट है खून की। अगर किसी को खून की कमी हो तो अगर वो भी खुश्क खुबानी का इस्तेमाल करते हैं तो इसकी खून की कमी से बच पाएंगे। खुश्क खुबानी आयरन के हसूल का एक बेहतरीन जरिया है जो कि खून की कमी के खिलाफ मज़ाहमत करने के हवाला से मुफीद साबित होता है। आमतौर पर ख़वातीन मखसूस अयाम में खून की कमी का शिकार रहती हैं, यानी पीरियड्स या मेंसेस में
خون کی کمی کا شکار رہتے ہیں۔ انہیں چاہیے کہ اس دوران خوبانی جیسی غذائیں جو ہے وہ استعمال کرے جن میں آئرن کی بھاری مقدار پائی جاتی ہے۔ نیکسٹ ہے یہ کینسر کے بچاؤ میں بھی مددگار ثابت ہوتی ہے اگر آپ خشک خوبانی کا استعمال کرتے ہیں۔ خشک خوبانی میں بھاری مقدار میں پائے جانے والے اینٹی آکسیڈنٹس کینسر جیسی موذی مرض کے لاحق ہونے کے خطرات کو بھی کم کر دیتا ہے۔ اس کے بیج جو ہے وہ کینسر کی افزائش کا خاتمہ کرتے ہیں۔ کینسر کے مریض کو اگر یہ 5 بیج ایک گلاس اور اورنج جوس کے ساتھ روزانہ صبح ناشتے میں اس وقت تک کھانا چاہیے جب تک کینسر کے غیر معمولی خلیوں کا خاتمہ نہ ہو جائے، تب تک ان کا استعمال کرتے رہنا چاہیے۔ اگر آپ وزن میں کمی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی خشک خوبانی ایک اچھا ذریعہ ہے۔ خشک خوبانی میں پائے جانے والی فائبر کی بھاری مقدار نہ صرف آپ کے نظام ہضم کو بہتر بناتی ہے بلکہ میٹابولک سسٹم کی کارکردگی کو بھی بہتر بناتی ہے۔ اسی وجہ سے آپ کا وزن بھی کم ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ خشک خوبانی میں کیلوریز بھی بہت کم پائی جاتی ہیں جو کہ ہاضمہ کو بہتر کرتے ہوئے معدے کی دیگر بیماریوں کے خاتمے میں بھی مددگار ثابت ہو سکتی ہیں۔ نیکسٹ ہے ہڈیوں کی مضبوطی کے لیے۔ اس کے لیے بھی اگر آپ خشک خوبانی کا استعمال کرتے ہیں تو یہ آپ کے لیے بیسٹ ہے۔ یہ کیلشیم سے بھی بھرپور ہوتا ہے۔ ہم سب اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ کیلشیم ہماری ہڈیوں کی بہترین صحت کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ خشک خوبانی میں پوٹاشیم بھی پایا جاتا ہے جو کہ ہمارے جسم میں کیلشیم کی تقسیم کے حوالے سے اہم کردار ادا کرتا ہے۔ فرینڈز اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں، ٹاپک اچھا لگتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ نالج کی بات آگے بھی شیئر ہونی چاہیے تو پلیز آگے اپنے فرینڈز کے ساتھ میری ویڈیو کو ضرور شیئر کریں، ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹ کریں، ویڈیو کے بارے سے کچھ کہنا چاہتے ہیں وہ بھی آپ کامنٹ میں لکھ سکتے ہیں۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے کوئی ٹاپک بنایا جائے، کوئی ویڈیو انفارمیشن چاہیے آپ کو تو وہ بتائیں، آپ کمنٹ کے ذریعے آپ کے لیے ویڈیو بنائی جا سکے۔ اور پھر یہاں پہ ایک بات شیئر کرنا چاہوں گی، ایک فیکٹ شیئر کرنا چاہوں گی کہ اب اس فیکٹ کو یہاں پہ شیئر کرنا چاہوں گی کہ ایسے لوگ جو سوتے ہوئے مر گئے ہیں، یہ اکثر آپ نے کبھی سنا ہو کہ ایک فلاں شخص ہے وہ اس کی سوتے میں ڈیتھ ہو گئی، تو سائنسی لحاظ سے اس کی سرچ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جن کو دل کا دورہ پڑتا ہے، یعنی ان کو سوتے میں دل کا دورہ پڑتا ہے تو یہ دورہ جو ہے وہ رات کے 2 سے 4 بجے کے ٹائم کے درمیان میں پڑتا ہے۔ اور سائنس کے مطابق یہ ایسا ٹائم ہوتا ہے جب انسان کا جسم جو ہے کافی حد تک کمزور ہوتا ہے، تو اس درمیان میں جن افراد کو یہ دل کا دورہ پڑتا ہے وہ کبھی بھی سروائیو نہیں کر پاتے ہیں، اور ہارٹ اٹیک کی وجہ سے ان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ تو فرینڈز اگر آپ کو لگتا ہے میری ویڈیو نالج کی بات آگے شیئر کرنے والی ہے تو آگے ضرور اپنے فرینڈز کے ساتھ ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔